Hey guys, welcome to this video. ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଅନର୍ସ କେତୋଟି ଅନର୍ସ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଅନର୍ସ ସବୁ କ'ଣ କେଉଁ ଅନର୍ସ ରଖିଲେ ବେଟର୍ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନର୍ସ କ'ଣ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଅନର୍ସ यानी ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନର୍ସ କହିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଅନର୍ସ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ यानी ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସମ୍ମାନର କଥା ଯାହାକି ଅନର୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ BA କଲ, BA के बाद MA कल, MA के बाद PhD कल, एमती हायर स्टडी ପାଇଁ ଏଟା ଅନର୍ସ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଅନର୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ଅନର୍ସରେ କେତୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ ବା କେତୋଟି ଅନର୍ସ ଥାଏ, BAରେ କେତୋଟି ଅନର୍ସ ଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଅନର୍ସରେ BAରେ ସାଧାରଣତଃ 24 ସବଜେକ୍ଟ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଅନର୍ସ ଥାଏ। ଦେଖ କେଉଁ ଅନର୍ସ ଥାଏ? इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, तेलुगु, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तापरे अच्छे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और अच्छी लॉ, आर्ट, म्यूजिक, डांस ये सब गोटे सब्जेक्ट मध्य आउ गोटे विषय रे अधिक अध्ययन करवा बा BA रे आमे जो सब्जेक्ट चूज करूँ ताकू ऑनर्स कहुए। ओके, आमे गलु जानिगलु जे ऑनर्स केतेटी थाए ना कि 24 टी थाए। ए ऑनर्स मानक मध्यरे सबु यूनिवर्सिटी बा कॉलेज मानकरे हाईएस्ट परसेंटेज जाउथिबा ऑनर्स हेउची PSC पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जे कोनोसी कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी रे 80% एभव यूनिवर्सिटी मानकरे मांगुची नहले सीट पाई पारियो नाही। +2 रे तुम मानकु 80% रु एभव थिले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे तमे माने स्टडी करि पारिबो। ओके, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो नंबर 1 हेउची पॉलिटिकल साइंस PSC, सेकंड हेउची ओडिया। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अत्यधिक स्टूडेंट माने करंती। सेकंड हेउची ओडिया 75 रु 80% रे तुमको सीट मिली जीवो। आउ अदर ऑनर्स विषय कहवा गले इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन एटा माने हेउची 60% रखिदेल बेले ऑनर्स यूनिवर्सिटी मानकरे तुमरो आसी जीवो। ओके, ठीक अच्छी। परवर्ती वीडियो रे आमे आउ डिस्कशन करिबा
କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, କେଉଁ ଅନର୍ସ ରଖିଲେ କେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବେଟର୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।